السلام علیکم ناظرین، اگر آپ شہر کے شور، دھوئیں اور ہنگامے سے تھک چکے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو کچھ سکون ملے، سانسوں میں تازگی اترے اور ذہن کی الجھنیں ایک نرم ہوا کے جھونکے کے ساتھ دور چلی جائیں، تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک ایسی دنیا میں جہاں قدرت اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ مسکراتی ہے۔ یہ ہے رانا ریزورٹ۔ ایک ایسا جنت نظیر گوشہ جو لاہور کے قریب قصور روڈ پر واقع ہے، جہاں انسان، فطرت اور خوشی ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں۔ لاہور سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ ریزورٹ، جب آپ ٹکٹ کلیکٹ کرتے ہیں اور اندر انٹر ہوتے ہیں تو ڈھول سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، رانا ریزورٹ کے بانی رانا شوکت محمود صاحب کی لائف ہسٹری کے بارے میں یہاں پہ تصاویر آویزاں کی گئی ہیں۔ رانا شوکت محمود وہ نام ہے جس نے اس ریزورٹ کو صرف ایک کاروبار کے طور پر نہیں بلکہ ایک مشن کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کس طرح قدرتی ماحولیاتی حسن کو برقرار رکھا جائے اور ساتھ ہی لوگوں کو تعلیم، تفریح اور فطرت کے قریب لایا جائے۔ رانا شوکت محمود نے مقامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کیا، مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے۔ رانا ریزورٹ میں ایک یادگار جگہ موجود ہے جس میں رانا شوکت محمود کی قبر بھی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا مگر خوبصورت نگرانی والا علاقہ مخصوص کیا گیا ہے جہاں زائرین آ کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ رانا ریزورٹ میں کھیل کے میدان میں بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسکول کے ٹرپس والے بچے یہاں ایسے کھو جاتے ہیں جیسے کسی جنت میں آ گئے ہوں۔ رانا ریزورٹ کا جھولوں والا ایریا بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے جنت ہے۔ یہاں آپ کو ہر طرح کے جھولے ملیں گے، رنگ برنگے کرسٹل رائڈز، ہوا میں جھولتے اسکائی سوئنگ اور گھومنے والی ڈسکوری رائڈز۔ جب شام ڈھلتی ہے تو رنگین لائٹس جھولوں کو جگمگا دیتی ہیں۔ یہ لمحے صرف تفریح نہیں بلکہ زندگی کی تازگی کا احساس دلاتے ہیں اور بچے یہ وہ جگہ ہے جہاں پانی کے سکون کے ساتھ دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ آپ چاہیں تو فیملی کے ساتھ کشتی پر بیٹھ کر آرام سے چکر لگائیں یا دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے رومانوی سورج ڈوبنے کا منظر دیکھیں۔ یہاں کی فضا، ہوا اور پانی کی خوشبو انسان کے دل کو نیلے تالاب میں جب پیرٹ بوٹ تیرتی ہے تو لگتا ہے جیسے رنگین خواب حقیقت بن گئے ہوں۔ اگر آپ تفریح کے دل دادا ہیں تو رانا ریزورٹ کا ایڈونچر زون آپ کے لیے جنت سے کم نہیں۔ اونچے آسمانی جھولے، راؤنڈ رائڈ، گھوڑ سواری اور منی ٹرین، یہ سب کچھ بچوں کے چہروں پر خوشی کی چمک بکھیر دیتے ہیں۔
उस ज़िंदगी से ज़रा सा बाहर निकलें और आपको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां फितरत अपनी पूरी रानाइयों के साथ जलवागर है। ये वो मकाम है जहां सब्ज़ा अपनी खुशबू बिखेरता है, जहां दरख्तों की शाखों से ठंडी हवाएं खेलती हैं और जहां हर कदम के साथ दिल को एक नया सुकून महसूस होता है। नाजरीन, राना रिजॉर्ट का सबसे हसीन पहलू इसका कुदरती माहौल है। यहाँ हर तरफ हरियाली की चादरें बिछी हुई हैं, लंबे दरख्त जैसे आसमान को छू रहे हों और इनके दरमियान बांसों के झुंड ऐसी मौसीकी पैदा करते हैं जैसे फितरत खुद कोई नगमा गा रही है। नाजरीन, जब सुबह के वक्त सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों को छूकर ज़मीन पर पड़ती हैं तो फ़िज़ा में एक सुनहरी चमक पैदा होती है। परिंदों की चहचहाट, हवा की हल्की सरसराहट और हल्की सी नमी की खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करते हैं जो लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। और शाम के वक्त जब सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगता है तो पूरा राना रिजॉर्ट एक तालाई रोशनी में निहा जाता है। पानी में झिलमिल करती लाइट्स, ठंडी हवाएं और बांसों की छाँव, यूं लगता है जैसे वक्त थम गया हो और सुकून दिल के अंदर उतरता जा रहा हो। यही राना रिजॉर्ट का असल हुस्न है, सादगी, सुकून और कुदरती इम्तिजाज। यहाँ शोर नहीं, हंगामा नहीं, बस फितरत की खामोश गुफ्तगू है। नाजरीन, अब हम आपको एक ऐसी जगह का विज़िट करवाते हैं जो अक्सर लोग छोड़ के चले आते हैं और यहाँ पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें और यादगार लम्हों को कैद नहीं करते। यहाँ सिर्फ झूले ही नहीं बल्कि राना रिजॉर्ट के अजूबे भी अपनी मिसाल आप हैं। नाजरीन, ये खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप अपनी खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं। राना रिजॉर्ट के पानी में एक ताकतवर और पुरअसरार मखलूक भी बसी हुई है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसे कहते हैं। इसकी पुरसकून, खामोश और गहरी नज़रें पानी के अंदर छुपी एक कहानी सुनाती हैं। धूप में साकित लेटा मगरमच्छ बज़ाहिर चुप सा दिखाई देता है, मगर इसकी मौजूदगी राना रिजॉर्ट की कुदरती हुस्न में एक अलग जादू पैदा करती है। ये हमें याद दिलाती है कि फितरत में खूबसूरती के साथ ताकत भी बसी होती है। नाजरीन, अब हम आते हैं जहाँ पे मौजूद हैं शुतुरमुर्ग। ऊंचे, मजबूत मगर बेहद दिलकश। जब ये दौड़ते हैं तो जैसे ज़मीन साथ हिलती हो और उनके बड़े बड़े पर हवा को चीरते हुए गुजर जाते हैं। उनकी हरकतों में जो शान, जो तवानाई है, वो राना रिजॉर्ट की ज़िंदगी को मज़ीद ज़िंदा कर देती है। ये वो लम्हे हैं जब इंसान फितरत के अरूज को अपनी आँखों से देखता है और बच्चे इनके साथ खेलते हुए खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इनके बड़े बड़े अंडे देखकर और भी खुशी महसूस करते हैं।
नाजरीन, अब हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पे मौजूद हैं हिरन। आम तौर पर हिरन की ज़िंदगी तकरीबन 10 से 15 साल तक होती है और इस दौरान ये अपनी हरकत, अपनी हर अदा के ज़रिए हमें फितरत की नरमी और वक़ार सिखाते हैं। राना रिज़ॉर्ट में मौजूद हिरन दिन के ज़्यादातर वक्त खुशी से घास चरते और खेलते गुजारते हैं। ये जानवर अपने वक्त को सुकून के साथ एंजॉय करते हैं, कभी आहिस्ता चलते हैं, कभी एक दूसरे के साथ खेल में मसरूफ़ हो जाते हैं और कभी सूरज की नरम रोशनी में आराम करते हैं। हिरन हमें ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी में सुकून और ख़ुशी का असल राज सादगी में छुपा होता है। ये अपनी मासूमियत, नरम चाल और खुश मिजाज अंदाज से देखने वालों को खुशी बख्शते हैं।